नमस्कार बंधु माने मु चार्टर्ड अकाउंटेंट शांतसागर महापात्र आपण मानको स्वागत करुच्ची आउ गोटे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रे आजिकार वीडियोटी मु खास करके जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अछंती जो माने ऑलरेडी सक्सेसफुल हे सारी बड़ बड़ इंडस्ट्री बड़ बड़ साम्राज्य तैयारी करी सारी किंतु तांकर नेक्स्ट जनरेशन से साम्राज्य को आउ आगो को बढ़ई पारु नांती बा साम्राज्य बुड़ी जीवा ऊपर हेलानी कौन सब बड़ बड़ मिस्टेक रोची बा से जो बड़ बड़ एंटरप्रेन्योर बा इंडस्ट्री तैयारी करी दैचंती से माने कोनोसी अलग एरिया रे डाइवर्सिफाई करूछंती किंतु अलग एरिया रू सी प्रॉफिट करि पारु नांती बिजनेस रू लॉस होउची कौन सब कारण तो से सब कारण विषय रे हमें डिस्कशन करबा या ऊपर मु आहुरी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस तैयारी करी जोटा कि सबू लोक जो माने बिजनेस करूछंती तांको पई बहुत हेल्पफुल आउ मु एटी आपण मानकु कहि रखिबी कि मु जहाँ भी आपन सहित शेयर करूची मो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रू करूची कोनोसी बही खोली की बा बही रे कोन लिखा अछि मु कहबाकू चाहू नाही मु मोर वर्किंग एक्सपीरियंस रू जहाँ देखुची जहाँ शिखिची सेटा ही आपण मानक सहित शेयर करबी तो प्रथम सबुठ बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट है ओडिशा रे खास करके जो बिजनेस सक्सेसफुल हो नाही बड़ बड़ एंटरप्रेन्योर जो माने 100 कोटी 200 कोटी 50 कोटी बिजनेस करूचंती किंतु तांका नेक्स्ट जनरेशन ताको सक्सेस करि पारु नांती तार बड़ प्रॉब्लम होउची देखो ना कंपनी रे प्रॉपर प्लानिंग अछि ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी अच्छी ना बजेटिंग अच्छी ना कॉस्टिंग अच्छी ना रिपोर्टिंग अच्छी ना इंटरनल कंट्रोल रो प्रेजेंस अच्छी कंपनी रे ना सबुटू इंपोर्टेंट प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी रिसोर्स मैनेजमेंट माने हला ठीक लोक को ठीक समय रे ठीक जगह रे ठीक अमाउंट पेमेंट करिकी आनिकी रखिबा एवं सेही रिसोर्स पाखरु ठीक काम आदाय करिबा से जिनिस भी अवेलेबल रहुनी कोनसी कंपनी भितर खास करके ओडिसा रे कि पई कोनसी बिजनेस सक्सेस हे पारु नै जो बिजनेस सक्सेस होउची सेतिरे सबुटो इंपोर्टेंट पॉइंट हला से माने प्लानिंग करूचंती स्ट्रेटेजी करूचंती बजेटिंग कॉस्टिंग ब्रेक इवन सबु इंपोर्टेंट ए सबु जिनिस करिबो कि ए सबु जिनिस करिवे प्रॉपर रिसोर्स जहाँ पाखरे ब्रेन अच्छी तेणु गोटे ब्रेन निहाती दरकार गोटे कंपनी को चलैबा सपोज फॉर एन एग्जांपल मु चार्टर्ड अकाउंटेंट मु आपको उदाहरण देवी गोटे कंपनी तार फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलैबा गोटे सीएफओ निहाती दरकार वर्तमान सीएफओ को रिक्रुट करवा दरकार तेणु प्रॉपर सीएफओ को प्रॉपर लोक प्रॉपर समय प्रॉपर टाइम रे जो हो प्रॉपर जगह न बसैले से काम हो पार कि तेणु जिते प्रकार एक्टिविटीज गोटे कंपनी अच्छी सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने प्रॉपर रिसोर्स दरकार प्रोब्लेम कौन हो ध्यान देखिए शुणु प्रोब्लेम कौन होशार जी कंपनीज ऑलमोस्ट 99% कंपनीज अच्छा से प्रॉपर रिसोर्स को आइडेंटिफाई करवा प्रॉपर रिसोर्स को आइडेंटिफाई कलापर तार प्रॉपर पेमेंट ताकू करवा एवं प्रॉपर काम ताकू देकी ताडू काम आदाय करवा हो पारू नहीं जहाँफल कंपनी सक्सेस हो पारू नहीं मो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जोटा फील करी आपण कंपनी ना नौनी से कंपनी अकाउंटेंट रिक्रुटमेंट थी अकाउंटेंट इंटरव्यू मु नेली मो पाखे दीटा कैंडिडेट थे जड़े अकाउंटेंट 33,000 मागुला जूनियर अकाउंटेंट आउ जड़े 22 रे राजी है मु कहली 33 वाला को नियंतु तार कारण पाखे बहुत नॉलेज अच्छी सी सब जिन जानी कम केमी थे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छी आ सब बड़ जिन भर एस्पिरेशन अच्छी सी कम कर मैनेजमेंट कौन कहला कहले ना मत अकाउंटेंट दरकार जहाँ को मु पेनटा उठे कि ए ठू ए जगार नहीं कि बी जगह रखा कहले सी रख माने कौन से माने कौन चाहते चाहते गोटे लोक जी आखि बंद करके तुम्हें जहाँ कह से शुणव ये ही सब बड़ प्रोब्लेम हो गला आउ सेकेंड पॉइंट से कौन कहले ये बहुत कम रे राजी हो मत कम रे मु बहुत कम पेमेंट करने चाहूँ एत पेमेंट करके कम आदाय एत पेमेंट करके एम्प्लॉय रखा चाहूँ ना तो प्रोब्लेम है कौन दीटा गोटे है सी बहुत सस्तार लोक चाहते सस्तारू हीनस्ता कथार अच्छी तेणु सस्तारू लोक चाहिए भाई चाइना भी तो बहुत सस्ता माल मिलूँ एम्प्लॉइज आर द आसेट्स आम जो गोटे रेफ्रिजरेटर घर पर किणुंट आम 10टा रेफ्रिजरेटर देखुं कौ रेफ्रिजरेटर केते वारंटी दूसरी केते वर्ष रन कर कौटा भल ब्रांड कौटा उपर लोक बेसी रिलाय कर सब जिन देखला इवन अधिक टंका देकी मुझे गोटे रेफ्रिजरेटर किणुची कारण मत से रेफ्रिजरेटर उपर भरोसा करार अच्छे बहुत वर्ष तक चलैबार अच्छे सेमती एम्प्लॉइज आर द आसेट्स गोटे एम्प्लॉइज को जब सस्तार आप सर्च करेंगे रिसोर्स को से भाई सस्ता माल पाइबे हाँ जो एग्जांपलटा दूसरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे कहती सी 22,000 लोक को रिक्रुट कले 6 मास 7 मास चलीगला 7 मास पर सी किसी कर 0% वर्क जहाँ होता भी बर्बाद करके पलैला फल कौन है सबू किसी नष्ट है बर्तमान नुआ रिसोर्स को पुणी मैनेज कर पुणी ट्रेनिंग देव पुणी आसवे सी पुणी कम करेंगे जोटा नष्ट हो जाए या करेंगे से समय देवे तापर नुआ कम करेंगे तो ये सब जिनिस को आमको ध्यान देवा पड़ो सब बड़ इंपोर्टाट जिन प्रॉपर रिसोर्स को प्रॉपर जगह प्रॉपर समय प्रॉपर टंका देकी न बसई पारे
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରେନ୍‌ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବ କିଏ? ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ହିଁ କରିବ। ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବାନି କି ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ୍ କଲଚର୍‌ଟା ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଏ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ଲୋକଟା ନିଏ ସେ ନିଜକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଭାବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଉପର ଲେଭେଲ୍‌ରେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି। ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଚାକିରି ଦରକାର ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ୱେଟେଜ୍‌ଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ହେବା ଉଚିତ। ଏଠି ହେବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍‌ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛି, କିଏ ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କରୁଛି, ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଗରେ ମୋ ଲୋକଟା ବସିଛି ତା ପାଖରେ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍‌ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆଗରେ ବସିଛି ତା ପାଖରେ ବି ବ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣର ବ୍ରେନ୍ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେବ। ୱାନ୍ସ ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କେତେ ନେବ, କ'ଣ କାମ କରିବ, କେଉଁଠି କରିବ, ସେଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇକି ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରିସୋର୍ସ ସିଲେକ୍ସନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ରିସୋର୍ସ ଯଦି ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଯିବ, ପ୍ରପର୍ ବଜେଟିଂ, ପ୍ରପର୍ କଷ୍ଟିଂ, ପ୍ରପର୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସବୁକିଛି ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ଯଦି ରିସୋର୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ରିସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କଥାରେ ନାହିଁ, ଆପଣ 10ଟା ଲୋକକୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିକି 10,000 ଦେଇକି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 10ଟା ଲୋକ ଯାହା କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରଖିଲେ ସିଏ ସେଇ କାମକୁ ବହୁତ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲିଭର କରିକି ଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ନଲେଜ୍, ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶସ୍ତାରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଶସ୍ତାରେ ଗଲେ ହୀନସ୍ତା ହେବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କହିକି। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ 10 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ତାର ପ୍ୟାକିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଯେଉଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ସ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଅଫିସରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ କରୁଛି, 10,000 କାମକୁ ସିଏ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିକି ବି ନେଇଯିବ ଏବଂ ଏମାନେ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସର୍ଭିସର କଷ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ 5 ଲକ୍ଷ, ସେଇ ସର୍ଭିସକୁ ଏମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଲେ ବି ସେମାନେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ତାର କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ତାର ଭୁଲ ହେଉଛି, ତାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ସର୍ଭିସଟା ସେ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଭିଜିବୁଲ୍। ମୋତେ ସର୍ଭିସଟା ଆଖିରେ ଦିଶୁନି, ତେଣୁ ସର୍ଭିସଟା ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶୁନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ନାହିଁ, ସେ ଲେବୁଲ୍ର କହିପାରିବା ନଲେଜ୍ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ଗେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ସର୍ଭିସଟାକୁ କେମିତି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିବି, ଇଏ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ହେବ। ସପୋଜ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଣେ କହୁଛି କି ମୋତେ ତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ 10,000 ମିଳିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସିଏ ଇଣ୍ଟର ପାସ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ମାରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ 30,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ଏଇଠି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। 10,000 ଟଙ୍କା, 30,000 ଟଙ୍କା, এইটি সি আনালিସିସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ସିଏ ଇଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପାସ୍ କରୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ 30,000 କାହିଁକି ମାଗୁଛି, ଗୋଟେ ସିଏ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 50,000 କାହିଁକି ମାଗୁଛି, ଗୋଟେ ବିକମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କରିବ, ସିଏ କାହିଁକି 10,000 ମାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଯିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଇପାରିବ, ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ହେଉ, ସେ HR ସେକ୍ସନର ହେଉ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉ, ଆଡମିନ୍ ହେଉ, ପରଚେସ୍ ହେଉ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସର୍ଭିସର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିବା, ସର୍ଭିସ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ ଦେଉଛି, ସେ ସର୍ଭିସର କ୍ୱାଲିଟି କେତେ, ସି କେତେ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି ପଛରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ କରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରି, ଏଇଠିକା ଲୋକ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଫେସ୍ ମୋ ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କାମ କରୁ ନ କରୁ, କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଅଫିସରେ ତା ଫେସ୍ଟା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାଇଲି, ସିଏ ଆସିକି ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ୟେସ୍ ସାର୍, ଯାଉଛି ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍ତେ ସାର୍ କହିକି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ ତାଠୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ କାମ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲି। ଯଦି ମୁଁ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଠୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକକୁ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଭାଇ ତୁମର ଟାଇମ୍ ଦେଖ, ତୁମେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛ ଦେଖ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେ ମୋତେ ମୋର କାମ ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଟି କାମ ଦରକାର। ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଯିଏ ଯିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ହଁ, ପ୍ରପର୍ ରିସୋର୍ସ ରହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ, ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ପ୍ରପର୍ କଷ୍ଟିଂ,
प्रॉपर बजेटिंग प्रॉपर वेरिएंस एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये सब जिनिस निहाती दरकार बुझिबा एवं करिबा एटा जहाँ पाखे ब्रेन थिबो सी ही करि परिबो जहाँ पाखे ब्रेन नथिबो आपण 5000 टंका जहाँ को देबे ताकू कहबे मु सीएफओ करि देबी ताकू कहबे मु एचआर हेड करि देबी डेजिग्नेशन दे देले कोन हबो चेयर टे दे देले किंतु चेयर रो जो काम मिलवा कथा से काम मिलिबो कि मिलिबो तेणु ए सब जिनिस माइंड भितर रखंतु एवं बिजनेस निहाती सक्सेस हेबो नेक्स्ट वीडियो पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु फॉलो करंतु पुणी थरे देखा आ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो बाय बाय जय हिंद।